तो हमने चालवानी જરાક तकलीफ थावे, उचकवानी જરાક तकलीफ थाय तो मैं एकबीजा ने पूछी नहीं आवेला कहता हारू से तो चालवाना त्यारे दुखावा थाय ने बेसी રહેવાને તો દુખાવા થાય, ઊંઘવાનો ત્યારે તો દુખાવા થાય। આ નસનો પ્રોબ્લેમ છે એ ઝીમર જેવા આવતી છે ને સાહેબ એમ કહે કે નેસ દાબાયેલી છે એમ બે તકલીફ છે એમ કે મણકો બી દાબાયેલો છે એમ મોટું नाशिकला कामाला गेलो होतो तेव्हा काम करता करता खाली पडलो। पहिले असं उठवत नव्हतं बसवत नव्हतं असं म्हणजे लय त्रास व्हायचा म्हणून डॉक्टरांनी सांगितलं की ऑपरेशन करायला लागेल। ऑपरेशन झालं आणि आता 2-3 महिने झाले आता थोडं व्यवस्थित वाटतंय, मला बरं वाटतंय आता।